cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E graça desce ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, é liberdade dispara aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, meu destino assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa tarde para juntos louvar e meditar na palavra do Senhor. Es ist eine Freude, hier Zeit, um Gott zu loben und um sein Wort zu lehren. O tema que eu gostaria de falar nessa tarde é ligado a esse feriado que estamos vivendo. Ich möchte über das Thema reden von dem Freitag, das wir erleben. Nós estamos vivendo um tempo da ascensão Und zwar die Auffahrt. e é um tempo muito importante. Es ist eine wichtige Zeit. Essas três datas próximas uma das outras, tão importantes para o cristianismo. Die drei Daten, die so nah beieinander sind, so wichtig sind für die Christenheit. A Páscoa, a Ascensão e o Pentecostes. Ostern, Auffahrt und Pfingsten. Então nós vamos falar hoje sobre a questão da ascensão, a subida de Jesus ao céu. Und wir werden heute über die Auffahrt reden. Quando vínhamos no carro, eu perguntei para nossa filha: você sabe o que significa ascensão? Als wir im Auto hierher sind gefahren, habe ich meine Tochter gefragt, weißt du, was das bedeutet? E ela sabia, ela foi capaz de explicar que foi a subida de Jesus ao céu. Und sie hat uns erklären, dass das Stelle war, wo Jesus über den Himmel ist aufgegangen. Eu fiquei muito feliz, né, por causa de uma criança que entende o que se trata esse evento tão importante, a subida de Jesus. Ich habe mich gefreut darüber, dass das Kind weiss, was die Taufe bedeutet. Eu gostaria de começar lendo um texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. In Prediger 3, Vers 1 sagt, dass alles seine Zeit hat und dass für alles, was auf der Erde bestimmt ist, hat es eine bestimmte Zeit. É um texto muito conhecido porque todos nós, né, temos eventos que esperamos que aconteça, mas às vezes não acontece porque não chegou o momento. Wir alle haben Sachen, die wir erwarten in unserem Leben, aber manchmal treffen die nicht so ein, wie wir es geplant haben. Mas diante de Deus, nada acontece fora do tempo. Ele tem o controle total do tempo. Aber Gott hat die absolute Vollmacht und eine Kontrolle über die Zeit und über wann die Sachen geschehen. Então, nesse sentido, eu quero falar nesse tema, que tem um tempo para subir e um tempo para descer. Und ich möchte ein bisschen über die Zeiten reden.
Zeit zum Aufgehen und Zeit zum Runtergehen. Se a gente vê de uma outra forma, teve um tempo para Jesus descer. Wenn wir das ein bisschen anders anschauen, es hat eine Zeit gegeben, wo Jesus ist runtergegangen, vom Himmel runtergekommen. Então foi uma descida, uma subida e depois vai ter uma descida. Und nachher ist wieder aufgegangen und wir warten darauf, dass nachher wieder A primeira runterkommt. descida de Jesus a essa terra, ele nasceu pela Virgem Maria, sob obra e graça do Espírito Santo. Also das erste Mal, als er ist runtergekommen, ist durch die Jungfrau Maria auf die Welt gekommen, auf unsere irdische Welt. E uma coisa que a minha filha explicou foi muito interessante. Eu perguntei, e por que Jesus subiu? Ele poderia ter ficado aqui. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, wieso ist denn Jesus nachher wieder verstanden? Also ist wieder aufgegangen im Himmel? Ela respondeu, ele subiu porque ele cumpriu a sua missão aqui. Und sie hat gesagt, er ist aufgegangen, weil er seine Mission hier auf der Erde hat erfüllt hat. Aleluia. A missão foi cumprida. Er hat seinen Auftrag erfüllt. E é interessante, eu estava lendo o Evangelho de Marcos, onde Jesus fala 3 vezes sobre a morte e ressurreição. Im Markus-Evangelium redet Jesus 3-mal über den Tod und über die Auferstehung. Como se ele foi preparando os discípulos para o que iria acontecer. Und hat so die Jünger vorbereitet auf das, was wird geschehen. Eles não entendiam. Sie haben es nicht verstanden. Teve uma vez que os fariseus perguntaram, qual é a prova que você dá para que isso que está acontecendo seja verdade? Einmal haben die Pharisäer Jesus gefragt, ja, was hast du für einen Beweis, wo zeigt, dass das wahr ist? Jesus disse, derrube este templo que eu vou reconstruir em 3 dias. Und Jesus hat gesagt, den Tempel zerstören und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Mas como eles estavam em Jerusalém, eles falaram, mas o templo demorou mais de 40 anos para construir e você está dizendo que vai destruir e em 3 dias vai reconstruir. Aber sie hat gesagt, der Tempel hat über 40 Jahre lang gedauert, um den Tempel aufzubauen in Jerusalem. Und du sagst, du willst ihn in 3 Tagen wieder Mas o aufbauen. Evangelho explica que depois que Jesus ressuscitou, Aber das Evangelium sagt uns, dass nachdem Jesus verstanden os discípulos ist, entenderam que ele não estava falando do templo de Jerusalém, mas do corpo dele. haben die Jünger verstanden, dass Jesus nicht vom Tempel in Jerusalem, sondern von seinem Körper hat geredet. Então aqui está o versículo, vamos passar para 3 textos que nós vamos ler. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar, mas eu acho muito importante de ler esses 3 textos que falam sobre a ascensão. O primeiro se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 19 a 20. Wir werden 3 verschiedene Bibeltexte lesen. Bitte dabei ist, tu es doch gerade mitlesen. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e assentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Eu vou ler o segundo texto, que se encontra em Lucas 24, 50 a 53. Se você está com a sua Bíblia, pode procurar Lucas 24 a 53. Eu estou lendo na nova versão da linguagem de hoje, versículo 50. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali, levantou as mãos e os abençoou. Então, enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. E eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. O terceiro texto se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles. E disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará
do mesmo modo que vocês o viram subir. Amém. Então, um dos cânticos que nós acabamos de ouvir aqui, quando o Ludi cantou, fala deste evento. Wo der Rudi gesungen hat, darüber geredet, über das Thema. Pelo menos entre o tempo da subida e o tempo da descida. Die Zeit zwischen der, wo Jesus ist aufgegangen und wo er wieder runtergekommen. Quase 2000 anos se passaram desde a subida. Es sind schon fast 2000 Jahre vergangen. E ainda no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os discípulos tinham essa grande interrogação: será agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Und zu dieser Zeit haben die Apostel und die Jünger die Frage gehabt, wird es jetzt sein, wo Jesus wird den Himmel wieder herstellen. Eles conheciam muito bem as profecias, que o Messias seria descendente de Davi, que iria vir. Sie haben Prophezeiungen gekannt, dass Jesus Nachfahre von David ist und dass wird kommen. Muitos apareceram antes que eles pensavam que era o Messias e não era. Und es sind schon viele gekommen, die gemeint haben, es sei der Messias, aber es war nicht. Quando chegou João Batista, primo de Jesus, as pessoas perguntaram: és tu o Messias? Und wo Johannes der Täufer ist gekommen, hat die Leute gefragt, bist du der Messias? Ele disse, não sou eu, mas ele vai vir, está vindo aqui, já está entre nós, é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é ele o Messias. Wird kommen, der Messias. Na hora quando Jesus foi batizado, João disse claramente: eis o Filho de Deus. Und wo Johannes der Täufer Jesus getauft hat, hat ganz klar gesagt, das ist der O Sohn enviado, Gottes. ele tira o pecado do mundo. Der gesandt ist worden, um die Sünde von der Welt Uma voz criou do céu: este é o meu filho amado. Und eine Stimme hat aus dem Himmel gesagt, Então, das ist mein geliebter quando Sohn. Jesus ressuscitou, Wo Jesus so verstanden o ist, discípulo disse: é hat die agora. Jünger gesagt, jetzt Será agora que vai restaurar o reino? ist jetzt die Zeit gekommen, wo wird seine Herrschaft É antreten. surpreendente a resposta de Jesus. Und die Antwort von Jesus ist überraschend. Não vos compete saber o tempo e as épocas que Deus, o Pai, estabeleceu pela sua própria autoridade. Es ist euch nicht gegeben, Zeiten, Atos 1,7. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Also es ist euch nicht gegeben, die Zeiten zu wissen, die Gott selber hat festgelegt. Mas vocês vão receber o dom do Espírito Santo, aí já é Aber ihr werdet Pentecostes. die Kraft vom Heiligen Geist bekommen und dann kommt nachher schon Pfingsten. Então vamos ver algumas lições que nós podemos tirar desses textos que acabamos de ler. Wir können ein paar Lektionen lernen aus diesen Texten, die wir gelesen haben. A primeira nos mostra que teve na ascensão palavras de bênção. Erstens, bei der Auffahrt sind Worte vom Segen gesprochen worden. É lindo de ver isso porque Es ist schön, das zu sehen. quando Jesus subiu ao Pai, Denn wo Jesus zum Vater ist aufgegangen, depois de ter ressuscitado, nachdem auferstanden ist, sem dúvida foi algo muito central para os discípulos que viram. ist das etwas Zentrales gewesen für die Jünger, die ihn haben gesehen. Se nós negarmos a ascensão de Jesus ao céu, Wenn wir die Auffahrt von Jesus in den Himmel nicht daran não fará glauben, nenhum sentido para nós dann wird es keinen Sinn crermos machen für na uns, palavra de Deus. an das Wort Gottes zu glauben. Mas foi tão importante aquele evento Aber das war so wichtig, que gewesen, foi algo visível, dass es sichtbar ist. muitas pessoas viram. Viele Menschen haben Jesus gesehen, wenn er Foi um momento muito solene. das ganz wichtige Moment auffahrt. Então nós vemos aqui que Jesus levou ele para fora da cidade até o povoado de Betânia. Mitgenommen, sie sind aus der Stadt rausgegangen, bis ins Dorf Bethanien. E aqui está o texto. Ele levantou as mãos e os abençoou. Und hat seine Hände erhoben und hat sie gesegnet. Que bênção. A ascensão é tempo de receber bênção de Deus. Die Auffahrt ist Zeit, um Gottes Segen zu Na empfangen. ascensão, Jesus abençoou os discípulos dele. An der Auffahrt hat Jesus seine Jünger gesegnet. É como disse, olha, eu abençoo vocês com a minha bênção, porque vocês vão precisar da minha presença. Es ist wie wenn er würde sagen, ich segne euch mit meinem Segen, denn ihr werdet den brauchen. Nessa bênção é como Jesus queria dizer, vocês não vão ficar sozinhos, viu? Eu vou permanecer com vocês. Und Jesus hat ihnen sagen, ihr werdet nicht allein bleiben, ich bin bei euch. Eu fico pensando nesse momento solene. O que Jesus falou? Não encontramos aqui quais foram as palavras de bênção de Jesus.
Wir wissen nicht, welche Worte vom Segen dass Jesus in diesem Moment hat ausgesprochen É hat. simplesmente que ele os abençoou. Wir wissen einfach, dass er sie gesegnet hat. Nós imaginamos e podemos crer que toda a bênção que vem de Deus é coisa boa. Und wir wissen, dass jeder Segen, der von Gott kommt, Eu ein penso guter que todos os Segen ist. discípulos se alegravam com essas palavras de bênção. Und ich glaube, dass alle Jünger sich gefreut haben. Segunda coisa que eu encontro nesse texto é que houve palavras de adoração. Zweitens, an der Auffahrt hat das Wort von Anbetung gegeben. Lucas capítulo 24. Eles o adoraram e voltaram cheios de alegria para Jerusalém. Sie haben ihn angebetet und sind zurückgegangen nach Jerusalem. Se alguém tinha alguma dúvida, ficou tão claro que Jesus estava com o corpo glorificado. Es war so klar, dass Jesus mit einem neuen Körper auferstanden ist. Adoraram. Und sie haben ihn Eu fico angebetet. pensando, os discípulos olhando aquele corpo glorificado de Jesus, Und die Jünger haben den auferstandenen Körper von Jesus angeschaut. já era um corpo diferente, Es war schon ein anderer Körper. porque quando os discípulos estavam reunidos numa sala, ele entrou sem abrir a porta. Denn als die Jünger zusammen waren im Raum, war plötzlich Jesus mitten unter ihnen und er ist nicht durch die Ele Tür apareceu no gegangen. meio deles e disse: Pai seja convosco. Er ist in ihrer Mitte erschienen und hat gesagt, Frieden sei mit euch. Mas ao mesmo tempo era um corpo visível, porque ele chamou Tomé, que não cria, e disse: Vem aqui, topa na minha mão. Aber es war doch auch ein Körper, den wir sehen konnten, weil er hat den Thomas, der zweifelt hat, er gerufen und gesagt, komm, leg meine Hand an. Jesus disse: Olha aqui, olha, topa aqui onde o soldado enfiou a lança, olha aí, topa aqui. Und er Sou eu hat mesmo. seine Wunde gezeigt. Mas era um corpo glorificado. Aber es ist ein Um verherrlichter corpo que tinha vencido a morte. Aleluia. Körper, der den Tod hat überwunden. Eu penso que o corpo que Jesus vai voltar é o mesmo que ele estava ali. Und ich glaube, wenn Jesus zurückkommt, wird er mit dem gleichen verherrlichten Körper wieder E zurückkommen. os discípulos adoraram Jesus. Und die Jünger haben Jesus angebetet. Não sei se eles se colocaram de joelhos. Ich weiß nicht, ob sie auf die Knie sind gegangen, aber sie haben ihn angebetet. A ascensão é tempo de adorar a Jesus. Auffahrt ist die Nós Zeit, adoramos ele Jesus todo dia. anzubeten. Wir beten ihn jeden Tag an. Mas isso nos ajuda a lembrar que Jesus está glorificado. Aber es hilft uns daran zu denken, dass Jesus Aquele Jesus que estava ali diante dos discípulos, eles viram com os olhos dele, Sie haben den Jesus gesehen mit ihren Augen. ele tinha vencido a morte. Den Jesus, der den Tod hat überwunden. Mais na frente, no final do Evangelho de Mateus, ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Und am Ende von Matthäus-Evangelium sagt er, alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf der Erde. E debaixo da terra. Und unter der Erde. O poder completo e total está sobre Jesus. Jesus hat die ganze Macht. É por isso que nós adoramos esse Jesus. Und darum beten wir den Jesus A an. ascensão é tempo de adorar a esse Jesus. Auffahrt ist Zeit, Ele é den o Jesus único que anzubeten. merece todo louvor, toda honra, toda glória. Er ist der Einzige, der alles Lob und alle Anbetung Vemos um mundo onde tem tanta gente que busca adoração, Auch in dieser Welt, wo so viele Menschen Anerkennung von anderen suchen, tem tantos deuses que procuram. wo es so viele falsche Götter gibt, die angebetet werden. Acabou de terminar o Ramadã e vemos essas cenas ali em Meca, as pessoas se prostrando diante daquela pedra. Wir sehen es, wie das Ende des Ramadan ist passiert und sich haben so viele Leute in Mekka vor diesem grossen Stein runtergeknäuelt. E eles dobram os joelhos e oram. Und sie gehen auf die Knie und sie beten. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo merece todo louvor, toda adoração. Aber die Bibel sagt, dass Jesus alles Lob und alle Anbetung gehört. Terceira lição que eu posso ver nesses textos. Dritte Lektion von diesem Que na Text. ascensão houve palavras de consolação. In der Auffahrt hat das Wort vom Trost gegeben. Porque os discípulos começaram a ligar as coisas. Die Jünger haben angefangen zu verstehen, was es wirklich geht. Porque ele diz, não é possível que ele vai ficar aqui com a gente, ele vai subir. Es kann doch nicht sein, dass er jetzt bei uns bleibt. Er wird wieder auferstehen. Eu penso que ao mesmo tempo era a alegria de ver Jesus ressuscitado, Ich glaube, gleichzeitig haben sie sich gefreut, und er ist auferstanden. mas uma certa tristeza de saber que ele ia embora.
Aber sie haben auch gewusst, und sie haben traurig gewesen, und sie haben gewusst, wird wieder fortgehen. Então Jesus já se antecipou e trouxe uma palavra de consolação. Und Jesus hat ihnen ein Wort von Trost Preparou gegeben. tudo. Hat alles vorbereitet. E de repente, 2 anjos desceram do céu. Und plötzlich sind 2 Engel herabgekommen aus dem Himmel. Então não era mais apenas um corpo glorificado, era 3 corpos glorificados. Jesus e 2 anjos. Und das waren 3 verherrlichte Körper, Jesus und 2 Engel. Então Jesus foi o primeiro que começou a subir. Und Jesus war der Erste, der hochgegangen. A uma certa altura, detalhes nós não temos, né? Wir haben keine Details, wir wissen nicht wie E de repente aparecem os anjos para trazer a consolação. Und plötzlich erscheinen die 2 Penso Engel que zum poderia ter Trost. lágrimas nos olhos de ver Jesus subindo e dizer, foi embora. Ele Ich está kann indo mir embora. vorstellen, dass die Jünger Tränen in den Augen hatten. Por que ele não leva a gente junto agora com ele? Vielleicht haben sie gedacht, wieso nimmt er uns nicht jetzt gleich Jesus, leva a gente. mit? Jesus, nimm uns doch mit. Agora. Vocês entendem a tristeza daqueles discípulos? Versteht ihr die Traurigkeit der Jünger? Mas aqueles 2 anjos trouxeram a palavra de consolação. Aber die Engel haben das Wort vom Trost gebracht. E eles disseram, todo mundo olhando para cima, de repente tem 2 vozes lindas, especiais. Alle haben aufgeschaut und plötzlich haben 2 Stimmen zu ihnen geredet. Homens, mulheres da Galileia, Männer und Frauen von Galiläa. por que vocês estão olhando para o céu? Warum schaut ihr hier Então, lógico, a gente está olhando para apreciar, né? Ele está Das ist subindo, não vai olhar para baixo. Sie haben geschaut, wie Jesus aufgeht. Mas eles continuaram. Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Der Jesus, der mit euch war und der in den Himmel ist aufgenommen wurde, wird gleich wieder zurückkommen, wie ihr ihn gesehen habt. É interessante que Jesus havia dito isso, que ele vai voltar nas nuvens. Und Jesus hat es schon vorausgesehen, dass wird in den Wolken oben runterkommen. Da mesma maneira que aquele pequeno grupo estava olhando para cima e viu ele subir, Und so wie die kleine Gruppe ihn gesehen aufgehen, um grande grupo dos habitantes da terra vai ver com os olhos ele voltar. wird eine ganze Gruppe, die Menschheit wird schauen, wie Jesus wieder oben runter wird A kommen, Bíblia wenn er diz que todo zurückkommt. olho o verá. Die Bibel sagt, dass jedes Auge ihn wird sehen. Todos vão ver a manifestação. Alle werden ihn sehen, E wenn essa é er a nossa zurückkommt. esperança. Und das ist unsere A Hoffnung, volta do nosso dass Jesus. Jesus zurückkommt. Ele subiu e ele vai voltar. Er ist aufgegangen und er wird zurückkommen. Aí a pessoa vai dizer, mas peraí, foi Lucas que disse isso? Ist es der Lukas, der das erzählt Porque hat? foi Lucas que escreveu o Evangelho de Atos dos Apóstolos, né? Denn er war der Autor von der Não, mas deixa bem Apostel. claro, foi os anjos que disseram isso. Nein, das ist etwas, was die Engel haben gesagt. Seres celestiais Himmlische que Wesen, têm uma visão do passado, do presente e do futuro que nós não temos. die eine Sicht haben in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, die wir nicht haben. Anjos que desceram da presença de Deus. Engel, die sie vor die Gegenwart Gottes herunterkommen. Anjos que conhecem a presença de Deus. Engel, die die Gegenwart Gottes kennen. E anjos que depois subiram Und Engel, die dann wieder rauf sind atrás de gegangen. Jesus. Eles não ficaram, eles voltaram. Sie sind nicht geblieben. E eles deram essa boa notícia Und de sie haben esperança para todos nós. gute Nachricht, die Hoffnung uns gegeben. Quase 2000 anos se passaram, Es sind mehr als 2000 Jahre mais 2000 vergangen. anos, mas estamos esperando 2021. 2021, wir warten immer noch auf die Rückkehr bei Mas Jesus. Pedro nos traz outra consolação quando ele nos diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aber Petrus gibt uns eine andere Ermutigung, und zwar, dass ein Tag für Gott wie 1000. Nessa proporção lá no céu é como se 2 dias se passaram desde que Jesus chegou lá. Und wenn wir das so anschauen, wäre es wie wenn noch 2 Tage vergangen wären. É Pedro que diz isso na sua carta, hein? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ein Tag ist wie 1000 Para Jahre, Deus. und 1000 Jahre sind wie ein Tag für Gott. Então, como a gente está falando aqui, 2000 anos se passaram, mas diante de Deus pode Vor ser Gott, was ist schon um 2000 piscar Jahre? de olhos. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Mas ele vai voltar Aber er wird zurückkommen. e nós devemos estar preparados. Wo wir müssen vorbereitet sein. Gostaria de ler esses 2 textos para concluir. Filipenses capítulo 2, versículo 9
a 11. Wir lesen in Philipper 2, Vers 9 bis 11. O texto que Paulo escreveu diz o seguinte: por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Que lindo texto, não é verdade? Was für ein schönes Wort. Deus já deu a honra. Gott hat Jesus schon die Ehre gegeben. Elevou Jesus, ele está sentado à direita. Und Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Me lembrou da mãe dos dois discípulos que chegaram a Jesus. Das erinnert mich an die Mutter von den 2 Jüngern, als Jesus ist gekommen. Eu tenho um pedido, Und er mestre. sagt, Meister, ich habe eine Bitte. Pode ser, pode falar. Na tua glória, o Senhor poderia conceder que os meus 2 filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda? Könntest du in deiner Herrlichkeit einen Platz zu deiner Rechten und zu deiner Linken für meine 2 Söhne reservieren? É como essa mãe, né, que só pensa no filho dela, né? So wie die Mutter, die nur an ihr eigenes Kind denkt. E aí Jesus olhou para ela e disse: olha, Und Jesus hat ihr geantwortet: vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? Seid ihr bereit, den Kelch vom Leiden zu nehmen, zu trinken, was ich Ou Jesus trinke? disse: vocês estão dispostos a passar pelo sofrimento que eu vou passar? Seid ihr bereit, das Leiden zu erleben, das ich werde erleben? E eles disseram: estamos. Und sie haben gesagt, ja, wir sind bereit. Ok, tudo bem. Agora, de sentar à minha direita e à minha esquerda, é o Pai que decide, já está reservado. Und dann hat Jesus gesagt, wer zu meiner Rechten und zu meiner Linken sitzt, das kann ich nie entscheiden, das weiss nur der Vater. Mas a questão é que todo o joelho se dobrará. Wir wissen, dass jedes Knie sich wird beugen. Interessante. Quando os monarcas, os reis dessa terra, pensamos aqui numa monarquia mais conhecida, a monarquia da Inglaterra. Wir probieren das jetzt in einem Bild zu erklären. Nehmen wir das Bild von Monarchie von England. Então, quando a rainha entra, todos se colocam de pé. Wenn die Königin reinkommt, stehen alle auf. Interessante, quando as pessoas chegam na frente da rainha, eles fazem esse tipo de movimento. Und wenn die Menschen zur Königin vorkommen, dann tun sie sich so verbeugen. Todos fazem esse movimento. Alle machen den Knicks. O primeiro-ministro da Inglaterra chega lá e faz assim. Sogar der erste Minister von England. Isso é um símbolo de submissão. Das ist ein Symbol von Unterwerfung. Agora a rainha, ela mesma faz isso para ninguém. Aber die Königin macht das für niemanden. Mas a Bíblia diz que um dia a rainha da Inglaterra e todos os outros reis vão dobrar os joelhos. Aber die Bibel sagt, dass eines Tages Todos os poderosos dessa terra vão dobrar os joelhos. werden abknäulen vor ihm. Os conselheiros federais da Suíça, Bundesrat, Alle Bundesräte werden abknäulen vor ihm. o presidente Biden, os presidentes de todos os planetas, todos os países, Der Präsident auch todos os países vão dobrar os joelhos. werden sich abknäulen vor ihm. Quem é o mais rico da terra, Wer ist der pouco reichste importa, Mann? vai dobrar o joelho. Es ist gleich wer das ist. Auch wird sich E beugen vor Gott. não é apenas dobrar, mas vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Und sie werden aussprechen, dass Jesus Christus Herr ist. Eu quero ver esse dia. Ich möchte diesen Tag erleben. Eu não tenho problema nenhum, já dobro o joelho mesmo hoje, viu? Diante desse Deus, diante desse Jesus glorificado, Tue ich gerne não tenho problema abknäulen. nenhum. Mas é importante para nós nos lembrarmos disso. Aber es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass dieser Tag wird kommen. Último versículo, João 14:3. Johannes 14, Vers 3. E depois, disse Jesus, que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também.
consolação de Jesus para nós, não é verdade? Was für einen Trost, den Jesus uns gibt. Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus sagt, ich werde Wohnungen für euch vorbereiten. Eu penso que neste momento já está tudo preparado. Ich glaube, dass jetzt schon alles O vorbereitet meu ist. lugar e o seu lugar. Der Ort, E wo de ich todos bin, aqueles que creem e aceitaram a Jesus, der Ort, wo alle die an Jesus glauben und ihn angenommen als Herr und Retter está werden wohnen. preparado. Der Ort ist vorbereitet. Só estamos esperando a trombeta tocar. Wir warten nur noch auf das Signal von der Jesus Trompete, voltar. wo wird ansagen, dass Para Jesus buscar zurückkommt, A sua igreja, o seu um povo. seine Kirche, seine Gemeinde, sein Volk Quem vai subir? zurückzukommen. Todos os membros das igrejas? Werden alle Mitglieder von der Gemeinde raufgehen? Não. Nein. Vão subir aqueles que o nome estiver escrito no livro da vida. Nur die ihren Namen im Buch vom Leben Aqueles que geschrieben ist. tiveram seus pecados perdoados pelo Denen, sangue die de Jesus. die Sünden vergessen wurden durch das Blut Jesu. Aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus. All die im Gehorsam, Aqueles que estão esperando a volta dele. all die warten auf seine Rückkehr, Esses vão subir. die werden raufgehen. Dia de alegria, Ein Tag vor Freude, mas também dia de tristeza para alguns. aber auch ein Tag vor Trauer für einige. Vou precisar aqui a minha frase. Dia de alegria para alguns Ein Tag vor Freude für einige e dia de tristeza para muitos. und ein Tag vor Trauer für viele. Viu a diferença? Siehst du den Unterschied? Porque Jesus disse que tem uma porta estreita que Jesus conduz sagt, à salvação, dass die Tür eng ist, der Weg ist klein, der zur Rettung führt. e são poucos os que entram por ela. Und es sind wenige, die durch die Tem um schmale caminho largo que conduz à perdição e tem muitos os que entram por ele. Und es gibt einen breiten Weg, der ins Verderben führt. Und viele gehen auf A diesem palavra Weg. de Jesus já prevendo que vai ter menos pessoas que vão se salvar e mais pessoas que vão se perder. Das Wort von Jesus, das zeigt, dass es wird weniger Leute haben, die gerettet werden, als die verloren gehen. Mas Paulo disse muito claro aos romanos: Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aber im Römerbrief steht ganz klar geschrieben, dass Gott möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle die volle Wahrheit kennenlernen. Eu sempre costumo dizer que o inferno vai estar cheio de pessoas que rejeitaram a salvação. Und ich sage immer, in der Hölle wird es ganz viele Leute haben, die die Rettung haben, zurückgewiesen. E o céu vai estar repleto também de pessoas que aceitaram essa salvação. Und der Himmel wird voll sein von Menschen, die die Rettung haben angenommen. Eu gostaria de convidá-lo para orar neste momento. Wir möchten mit einer Zeit vom Gebet abschließen. Que você possa lembrar que na Ascensão, nessa festa que foi comemorada quinta-feira, Erinnere dich daran, dass an Auffahrt, hoje, an dem Fest, das wir am Donnerstag feiern oder heute, essas palavras continuam sendo a mesma. dass die Worte Jesus gleich bleiben. deseja abençoar o seu povo, a sua igreja. Jesus möchte sein Volk, möchte die Gemeinde segnen. Jesus deseja que o seu povo continue adorando a Ele. Jesus möchte, dass sein Volk ihn anbetet. Jesus tem palavra de consolação para cada um de nós. Jesus hat Wort vom Trost E für palavra uns. de esperança. Wort von Hoffnung. A esperança é que Ele vai voltar. Hoffnung, dass wird zurückkommen. Convido você para orar juntamente comigo. Wir beten. Querido Deus, Lieber Vater, obrigado pela tua vinda nesta terra. danke, dass du auf die Erde bist gekommen. Nós estaríamos eternamente perdidos se o Senhor não viesse aqui para nos salvar. Wir wären in Ewigkeit verloren, wenn du nicht wärst auf die Erde Mas gekommen. o Senhor veio, nasceu nessa terra, Aber du bist gekommen, du bist auf dieser Erde, auf die Welt viveu gekommen. aqui, cumpriu a tua missão. Du hast hier gelebt, du hast deinen Auftrag O Senhor erfüllt. morreu na cruz para perdoar os nossos Du pecados. bist am Kreuz gestorben, um unsere Sünden zu O vergeben. Senhor foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Du bist begraben worden und am dritten Tag bist du verstanden. O Senhor subiu ao céu Und du bist in den Himmel e aufgegangen. nos deixou essa promessa maravilhosa. Und du hast uns das wunderbare Que um dia o Versprechen Senhor vai gegeben, voltar. dass du eines Tages wirst zurückkommen. Nós estamos aguardando a tua volta. Und wir warten auf den Tag von deiner Rückkehr. Renova dia após dia essa esperança. Du jeden Tag die Hoffnung in uns Não nos erneuern. deixa, Senhor, abandonar a nossa fé.
Lass nicht zu, dass wir unseren Glauben aufgeben. Não nos deixe olhar para trás, mas olhar para Ti. Wir wollen nicht zurückschauen, aber wir wollen vorwärts und wir wollen auf dich schauen. E mesmo que estejamos rodeados por sofrimentos, tristeza, problemas, Und auch wenn wir umgeben sind von Leiden, von Traurigkeit oder von Problemen, ajuda-nos sempre a relembrar hilf uns dabei, uns daran zu erinnern, que nós estamos de passagem nessa terra. dass wir hier Somos estrangeiros nessa terra. nur vorübergehend auf dieser Erde Que a sind. nossa morada definitiva é no céu. Dass wir Gäste sind auf dieser Welt, dass unser eigentlicher Zuhause im Himmel Onde o Senhor ist. está sentado e preparou já um lugar para cada um de nós. Und du hast schon einen Ort vorbereitet im Himmel, wo wir hergehen. Renova essa esperança Du die Hoffnung in uns erneuern. e que nós possamos anunciar esta mensagem de salvação Und dass wir das Wort weitergeben, das Wort von Hoffnung, para as pessoas que estão à nossa volta für die Menschen, die um uns herum leben. e ainda não se decidiram Und die die Entscheidung noch nicht em getroffen aceitar essa haben, salvação. die Rettung von dir anzunehmen. Usa a minha vida, Senhor. Brauch du mein Leben, Herr. Usa a vida dos meus irmãos e irmãs Brauch du das Leben von meinen para Geschwistern, anunciar as boas novas do Evangelho. dass wir die gute Nachricht vom Evangelium dürfen E que weitersagen. muitas outras pessoas Und dass viele andere Menschen possam se juntar a nós sich dürfen dazukommen nessa espera da Tua volta. und mit uns zusammen auf deine Rückkehr warten. Muito obrigado, Jesus. Vielen Dank, Herr Porque o Jesus. Senhor enviou o Teu Santo Espírito que está conosco Du hast deinen Heiligen Geist geschickt, para nos fortalecer, para nos ajudar der bei uns wohnt, der uns stärken, der uns helfen, até o dia que o Senhor vai voltar. bis zu dem Tag, wo du zurückkehrst. Obrigado, Jesus, Danke, por Jesus. essa grande esperança. Für die grosse Hoffnung. Nós te louvamos hoje por toda a eternidade. Und wir loben dich heute und in alle Em nome Ewigkeit. de Jesus. Im Namen Jesu. Amém. Amen. Os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras. Os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, não apenas de palavras, venha hoje, entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. O Senhor é digno de todo o nosso louvor, de receber toda a honra, toda a glória.